Dong tata. Gusto unta na ako nga mauyab ti kadong tata oy, pero ala ay nag-alanganin man ko dong tata oy. Kay grabe imong bisyo ay. Kung imo pala na mabiyaan imong bisyo dong tata, so siguro dugay ra ti kagisugot dong tata oy, pasensya jud kay dong tata ha nga sa kadugayon sa imong pagpanguyab sa kuha wa jud ko nagpa dali-dali og sugot sa imo ha, kay nagduha-duha ko ba. Kay basin og di ka katuman sa imong gisaad sa kuha nga kung magkauyab ta, biyaan nimo imong mga bisyo. Dong tata, biyain na dong tata, kay makatiguang nas dagway ng mga bisyo dong tata, oy. Ha? Sayang kay mong dagway dong tata, sayang jud kaayo. Ha? Sa una, imbis wala na yung mga bugas-bugas imong dagway, ngayong sukar nga nagbisyo ka, wa na, daghan na kay bugas-bugas. Gusto na ko nga ibalik ng kahami sa imong naong, uy, palitan ta kag mga nindot yung mga pagwapo, mga chinchancho, bisag unsa pa diha. Ha? Mga food supplement nga pahamis, yung una na akong paliton sa imo kung magkauyab ta dong tata, mo na plano nako. Pero isaad sa ko dong tata nga, dili na ka magbisyo-bisyo dong, uy. Kay makapakunot nas dagway, sawa akong dagway o sa una, bisyosa kay ko nga pagkabakla. Karon nga ni biya-biya ko, maura gyapon kunot ra gyapon. Bitaw dong tata, makatiguang nas dagway ang bisyo, uy. Bata pa kag edad pero imong dagway mura nag 80 anyos. Mao nga biyain ang bisyo dong tata, tugpa og tungod og alang sa ako. Ako makapapromise ka ana, aw sugton ti ka dong tata. Isaan ako nimo. Tagaan ti kag haruhay nga kinabuhi og malipayon nga kinabuhi. I love you tata. I miss you.